Alhamdulillahil aliyyil azim alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ahmadu subhanahu wa bihamdihi yalhadu ulul ahlami wan nuha. Wa syukuru ala ni'ami la yusilaha adada wa la abaluhu laha muntaha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul kabirul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila sabilil aqwa al-muhaddiru min turukil halaki wasyaqa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi a'immatil ilmi wal huda. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala faqad qala iqradukum 'anil naba'il 'azim taghafula wa jahla. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Alhamdulillah, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan hidayah untuk bisa menjalankan sholat Jumat berjamaah. Akan tetapi terkadang kita disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang hanya bersifat sementara. Padahal ketika kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang bersifat positif, dengan hal-hal yang bernilai ibadah, kita akan tetap disibukkan oleh hal-hal lain yang mungkin bahkan bersifat hal-hal yang negatif. Allah telah banyak memberikan gambaran tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu, pada umat-umat terdahulu, pada para rasul-rasul terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim alladzina min qablihim dammarallahu 'alaihim wa lil kafirina amsaluha. Yang artinya, maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu. Al-Quran Surat Muhammad ayat 10. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sering lalai akan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita enggan untuk berpikir, untuk bisa membayangkan bagaimana kaum-kaum terdahulu dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah akibat mereka tidak menjalankan perintah rasul-rasul mereka. Bagaimana wilayah mereka, tempat mereka, bangunan-bangunan mereka, bahkan diri mereka sendiri, bukan hanya ketika kelak di akhirat, tetapi di dunia pun mereka sudah diazab, disiksa akibat perbuatan-perbuatan dosa mereka. Banyak dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kebinasaan kaum-kaum terdahulu, umat-umat terdahulu karena tidak mengikuti
apa yang diajarkan oleh rasul-rasul mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat kezaliman, padahal para rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman kepada Allah. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Al-Quran Surat Yunus ayat 13. Oleh karena itu, marilah kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mempelajari, mengambil hikmah dari kejadian-kejadian umat yang terdahulu, agar kita kelak bisa selamat bukan hanya di akhirat tapi di dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun wa jazin an walidi syai'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barrun raufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kama yajibu alaina min hamdihi wa ta'dimi wa nashkuru subhanahu ala ihsani wa in'ami wa takrimi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa min nazaghi syaitani wa tawhimi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi syahadatan mubarakatan minasyirki wa syukuki salima wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-makhsusu minar rabbi bi kamali qurbi wa taqdimi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittafa syara'ahum tuhhar wa taba'a millatahum. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa ati'uhu fa inna ta'atahu aqwamu aqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa hadaru asbab sukhatil jabbar fa inna ajsamakum 'alan nari la taqwa wa 'alamu anna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa 'alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah wa man shakka fin nar wa 'alamu annakum ghadan baina yadayillahi mawqufun wa bi a'malikum majziyun summa 'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna fihi bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun min jinni wa insi fa qala jalla min qailin alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu 'alaihi biha 'ashran. Allahumma salli wa sallim ala abdika rasulika Muhammadin sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar wa
Allahumma an ashabi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in tabi'in wa an tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa an ma'hum bi mannika wa karimika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa asyirka wal musyrikin wa ja'al balada aminan rakha'an saqa'an wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma aminna fi umurina wa aslih ulata umurina waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa'anna al bala'a wal waba'a wal riba was zina was zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan wa biladana hadha Indonesia khasatan wa sa'ir biladil muslimin 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azimul jalil yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.